أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल बकरा मअत तजवीद आयत नंबर 54 और 55 तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ قال موسى لقومه يا قوم यहाँ पर मीम के ज़ेर को लंबा करके पढ़ना गलत है। या कौमी गलत है, लिहाजा सगी पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। या कौमी इन्नकुम गुन्ना करेंगे। गुन्ना कमाना है यानी नाक में आवाज लेके जाना, गुनगुनाना। इन्नकुम वलमतुम أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا मद करेंगे यहाँ पर فتوبوا إلى بارئكم यहाँ पर बाज़ हज़रात गलती करते, बारीकुम पढ़ते, बारीकुम पढ़ना गलत है। हमजा को साफ सुथरा करके अदा करेंगे। इला बारीकुम फ़क़्तुलू أنفسكم ذلكم خير لكم
عند بارئكم عند بارئكم فتاب عليكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم। यहाँ पर अक्सर हजरात गलती करते हुआ तवाब रहीम, तवाब गलत है, तवाब नहीं है, तवाब वो पेशद है। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिह या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى लन नुमिना, यहाँ पर झटका देंगे, वाव पे हमजा है, लन नुमिना, नूमिना गलत है, झटका देंगे, लन नुमिना लका हत्ता नरुल्लाह जहरतन फअख़ज़तकुमुस साइक़तु فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم